He met an accident at the age of 10 and did not give up his passion of playing cricket. He is a businessman and providing family employment to more than 10 families. Despite being a businessman and losing one arm, he is still playing cricket with regular teams. Welcome to another episode of Taruk. This is your host Munawar Khan, and today we have a guest who has won many trophies, who has won many awards, and playing with regular teams despite not having one arm. He is the spin bowler Mr. Yaqub Nath, and he is on the sets of Taruk with us. Taruk, Stars of Kashmir Season 1. याकूब साहब का आपका खैर मकदम है हमारे शो में. शुक्रिया जी. याकूब साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आपके साथ जो एक हादसा हुआ था जिसमें आपकी एक बाजू चली गई थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे मुश्किलात पेश आई और ये कैसे हुआ ये हादसा आपके साथ. उस वक्त जब मेरे साथ ये हादसा, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, 10 इयर्स का था, मैं 4th में पढ़ रहा था. तो हालात ख़राब होने की वजह से स्कूल बंद थे, हमारी फैक्ट्री चल रही थी. मैं खेलते खेलते फैक्ट्री में गया तो उधर छेड़खानी करने लगा, उधर हादसा हो गया. अल्लाह की मर्ज़ी थी, तो पता नहीं मेरे मुकद्दर में लिखा था. इस वाक़ा के बाद कैसी मुश्किलात पेश आई आपकी ज़िंदगी में? जैसे आपका ये लेफ़्ट हैंड है और मतलब आपका राइट हैंड है, इससे आप काम कर पाते हैं, लेकिन किस तरह की मुश्किलात पेश आई? जब ये वाक़ा मेरे साथ पेश आया तो पहले मैं सोचने लगा था अब कैसे बाहर निकलूं, अब कैसे किसी से मिलूं. मेरे पास एक बाजू नहीं है. लेकिन जो ही वक्त गुज़रता गया मैंने ये सब अपने दिमाग से छोड़ दिया कि मेरे पास बाजू नहीं, मुझे हिम्मत करनी है. मैंने अपने आप में ये एक सोच पैदा की कि मुझे हिम्मत करनी है, अपने आप को कुछ बनाना है, अपने आप कुछ करना है. ये तो अल्लाह की मर्ज़ी थी जो ये एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ, इसके आगे भी ज़िंदगी गुजारनी है. तो चलिए रुख करते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन उसके बावजूद आप क्रिकेट खेलते हैं. ये कैसे, मतलब ये पैशन को कैसे डेवलप किया आप? ये क्रिकेट जो है तो मेरी जान बन गई है. अब बिज़नेस तो मैं करता हूँ, मेरे पास फैक्ट्री हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, तो मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ जिसमें हम टिम्बर कॉर्पोरेशन के जो होता है उसी का बिज़नेस, हाँ, टिम्बर का बिज़नेस करता हूँ मैं. तो जब एक दफ़ा मैं, हमारे मोहल्ले की टीम थी, उसमें सिटी बॉयज़ थी, मैं छोटा था, मैं उनके पीछे उनको देखने के लिए, एंजॉय के लिए जाता था. मेरे दिल में शौक़ पैदा हो गया कि इस वक्त वानान कि आप नहीं खेलेंगे, ये आपको रोकते तो नहीं थे इससे? नहीं, जब पहले मैं जाता था मैं तमाशा देखने के लिए जाता था, तमाशा और देखने के लिए मैच वुचने गसान. तो इसके बाद जब मुझे चाहत से हो गई कि मैं भी खेलूं, फिर मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको बोला मैं भी खेलूं. उसने बोला चलो खेलो, कोई टेंशन नहीं, आप आओ फील्ड में. मैंने बोला ऐसे मैं शौक़ पूरा करूँगा. जब मैं खेलने गया तो अल्लाह ने मुझे ऐसी राह दिखाई कि मैंने पीछे मुड़ कर देखा ही नहीं. मैं नहीं कहूँगा मैंने कोई इंटरनेशनल खेला है कोई, लेकिन जो मेरा शौक़ था वो मैं पूरा कर रहा हूँ. आप अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं. ये देखिए, यही बहुत बड़ी कामयाबी है. याकूब साहब, शो के दौरान हम आपसे कई तरह के सवालात करेंगे. कुल मिला के हम आपसे 5 सवालात करेंगे, और अगर आप 5 सवालात के जवाब देते हैं तो आपको कैफे एक्स की तरफ से प्लैटिनम मेंबरशिप मिलती है. अगर आप 4 का जवाब देते हैं तो गोल्ड मेंबरशिप, अगर आपको 3 या 3 से कम देते हैं तो आपको रेगुलर मेंबरशिप मिलती है इनकी तरफ से. तो सबसे पहले ये जो हमारा पहला राउंड है, इसमें 2 सवाल आपसे पूछेंगे आपकी निजी ज़िंदगी से. जैसे हम आपकी जो घर वालों से हमने बात करी है उसमें से 2 सवाल पूछेंगे, और कश्मीर के मुतालिक हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, कुल मिला के 5 सवाल. तो याकूब साहब, आपकी शादी हो गई है जी ना? कितना वरी गई तो इस खानद्रस? 16 साल तक हो गए होंगे. 16 साल. तो शो मतलब वारिया अंडरस्टैंडिंग तो वाइफ से थी. जब हमने आपके जो मिसेज हैं उनसे हमने बात करी तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी उनके साथ. तो हमने उनसे कुछ सवाल पूछे, हम वही सवाल आपसे पूछेंगे. आप तो पहला सवाल है, आपको बताना है कि आपकी मिसेज को सबसे फेवरेट खाना क्या है, उनको क्या खाना पसंद है सबसे ज़्यादा? वो तो सब मैं इतना ही बताऊंगा, यहाँ तो कश्मीरी को ज़्यादा वाजवान पसंद है. मेरी मिसेज़ को उसमें जो गुश्ताबा होता है
اور کیا بولتے ہیں اس کو تبک ماز اور جو وازوان کی جو ناٹین ہوتی ہے وہ اس کو پسند ہے. تۄہہِ وَنو بہٕ اکھ کَتھ تِمو ووٚن برابر یِتھَے کٔنۍ یِہوٚے کَتھ. اَمہِ وَرٲے چھُ تِمن بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز پسنٛد. أسۍ مانو یہِ چھُ صحیح جواب. اس کے بغیر ان کو ایک اور چیز پسند ہے. ڈرائی فروٹس ہوں گے. برابر, یہ چھُ صحیح جواب. تو تھوڑا سا آپ نے بتایا کہ آپ کی شادی کو 16 سال ہو گئے. آپ کو یاد ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ کی مسز نے کس کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا؟ یہ دوسرا سوال ہے. یہ لگ بھگ گرین کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اس ٹائم, مجھے پورا یاد ہے. تمو ووٚن لیمن کلر تو گرین کلر. أسۍ کیٛاہ وۄنۍ تُہۍ کیٛاہ چھُ باسان أسۍ مانوٕ یہِ جواب کِنہٕ نہٕ؟ میرے خیال سے وہ گرین کلر ہی تھا. تمو ووٚن اَسہِ لیمن کلر. چلو أسۍ مانو أسۍ یہ صحیح جواب, کیونکہ لیمن اور گرین ایک یہ آپس کے شیڈس ہیں. انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ اس ٹائم سردیاں تھیں اور آپ نے فیرن پہنا ہوا تھا گرے کلر کا. صحیح بات ہے, یہ صحیح بات ہے. مگر وہ چھس وَنان کہ بہت ہی مطلب 16 سال ہو گئے لیکن آپ کی مسز کو بھی آپ کو بھی یہ بہت اچھی طرح سے یاد ہے. کو سوال اوس اصل ہے. تو ایسے باسان کہ سو پریسی سوال یہ ایسے اس طرح کا سوال پوچھیں گے آپ کی مسز. انہوں نے بولا کہ ان سے پوچھنا آپ کہ ان کو یہ کلر پتا ہوگا کہ نہیں پتا ہوگا. لیمن بھی اس کو پسند ہے, بہت ہیں. اچھا. تو جو آپ ان کا خیال رکھتے ہیں, جو ان کی پسند ہوتی ہے اس چیز کا خیال رکھتے ہیں اپنی جان سے بھی زیادہ. یعقوب صاحب, جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے اوپینین. ہم آپ سے کسی بھی کشمیر کے موضوع پہ آپ ایک اوپینین لیتے ہیں. کشمیر میں جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں, یہاں پہ ڈرگس بہت ہی زیادہ بڑھ رہا ہے, لیکن ہمارا ماننا ہے کہ ڈرگس کو کم کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے اگر جو ہمارا یوتھ ہے یہ کھیلے, یہ کودے, اپنے کسی آرٹ میں ملوث ہو. آپ اس کو کس حد تک مانتے ہیں؟ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو یہ سمجھا دے کہ یہ ایک فیشن سا بن گیا ہے, یہ جو ڈرگز وگز کشمیر میں ہے یہ جو فیشن بن گیا, اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں, اپنے بھائیوں کو سمجھائیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ اچھی عادت نہیں ہے, آپ آ جاؤ, آپ کرکٹ کھیلو, آپ کا دماغ بھی تازہ رہے گا. آپ کسی بھی گیم میں آ جاؤ, آپ ہمیشہ خوش رہو گے. آپ کے جو برے عادات ہیں انشاءاللہ یہ سب ختم ہو جائیں گے اگر آپ چاہو. آپ کا ضمیر چاہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں, آپ آ جاؤ کھیل کے میدان میں کسی بھی جگہ. آپ جب 3-4 گھنٹے کرکٹ کے میدان میں رہو گے, آپ ہر کوئی بات بھول جاؤ. اگر آپ کو گھر میں بھی کوئی ٹینشن ہوگا وہ بھی آپ بھول جاؤ گے. یعقوب صاحب نے ایک حادثے میں اپنی ایک بازو کو کھو دیا, لیکن انہوں نے اپنے پیشن کو نہیں چھوڑا. جو ان کا کرکٹ کا پیشن ہے انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا. یہ آج بھی ریگولر ٹیمز کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو یعقوب صاحب, جو ریگولر ٹیمز کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں تو تَتھ منٛز چھا کینٛہہ مُشکِلات یِوان پیش؟ مےٚ اوس باسان گۄڈٕ شاید چھُس نہٕ بہٕ یِمن سۭتۍ گِنٛدُن لایق کِہیٖنۍ, مگر تِمو دیُت مےٚ تیوٗت حوصلہٕ. بہٕ چھُس پنٛنِس ٹیٖمَس کیپٹین, ایز کیپٹین فرٛٮ۪نٛڈٕز 11 ٹنٛگمرگ. تِمو دیُت مےٚ تیوٗت حوصلہٕ کہِ مےٚ گوٚو سٲری پَنٕنۍ یِم مُشکِلات گٔے مےٚ سٲری نظر انداز کٔرۍ مےٚ, تِم کٔرۍ مےٚ سٲری دوٗر. مےٚ چھُنہٕ باسٲنی کہ بہٕ چھُس اکھ ہینڈی کیپڈ. مجھے اپنے آپ پر فخر ہے. یہ نہیں کہوں گا میں کوئی بڑا ہوں, کوئی سٹار ہوں, لیکن فخر ہے مجھے اپنے آپ پر. حقیقت تُہۍ چھُو اکھ مثال کٔشیٖرِ منٛز, کیٛازِکہِ تُہۍ چھُو واریاہ برونٛٹھ پٔکمٕتۍ. ییٚتہِ چھِ واریاہ یِمن مطلب دۄنوَے نَرِ زنٛگہٕ چھِ آسان سلامت, مگر تَمہِ پتہٕ تہِ چھِ آسان تِمن تِتھٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز مُلوث یِمن منٛز تِمن پَزِ نہٕ آسُن مُلوث. تُہۍ چھُو حقیٖقتن منٛز اکھ مثال اَسہِ خٲطرٕ. یعقوب صٲب, ویسے چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھی کَتھ کران, مگر کَتھ باتھ کہِ یَس حِصس چھِ وَنان أسۍ کٲشِر کَتھٕ. أسۍ کرو تُہنٛز ذہنیت کرو أسۍ چیک, تُہُنٛد وٕچھو أسۍ تُہۍ کوٗتاہ علم چھُو کٔشیٖرِ مُتعلِق. أسۍ پرٛژھو تۄہہِ بیٚیہِ 3 سوال, تُہۍ دِتو وٕنیُس تام 2 سوالن ہٕنٛدۍ جواب. تہٕ أسۍ پرٛژھو تۄہہِ کٔشیٖرِ مُتعلِق کینٛہہ سوالات, مگر یِم تُہۍ چھِو گِنٛدان گِنٛدنس مُتعلِق. تُہۍ وٕچھِو سکریٖنس کُن تہٕ یہِ چھُ اکھ ٹِکٹ, یہِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز اکھ میچ گوٚمُت. اتھ چھُ لیٖکھِتھ تہِ, اگر تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ اتھ میچس چھُ لیٖکھِتھ ویسٹ انڈیٖز ورسز انڈیا. یہِ میچ چھُ آمُت کٔشیٖرِ منٛز گِنٛدنہٕ. تُہۍ ہیٚکِو ؤنِتھ اَسہِ اتھ میچس منٛز کٔمۍ ٹیٖمن کۭتیاہ رن بنٲے, تہٕ اتھ میچس مُتعلِق چھو تۄہہِ کینٛہہ نالیج یا زان چھو تۄہہِ؟ وٕچھمُت چھُنہٕ مےٚ یہِ میچ کینٛہہ, تہٕ البتہ یوٗتاہ ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ مےٚ چھُ وٕچھمُت ییٚمہِ ساتہٕ یہِ میچ اوس انڈیا ویسٹ انڈیٖز, تہٕ انڈیاہن کوٚر اتھ منٛز سکور 176. اور جب ویسٹ انڈیٖز بیٹنگ کے لیے آئی تِمو کوٚر 108. آوُٹ اوس نہٕ کٕہٕنۍ. تَمہِ پتہٕ چھِ پتہ ڈِم چھا گوٚمُت کیٛاہ چھا گوٚمُت, لایٹ چھا بیڈ گٔمٕژ, تہٕ پتہٕ چھُ یہِ میچ آمُت دِنہٕ ویسٹ انڈیٖزس. ویسٹ انڈیٖزس, یہِ چھُ صحیح جواب.
تو یہ 1963 مز یہ مز گۄڈنیُک انٹرنیشنل میچ آو گِنٛدنہٕ یہ شیرے کشمیر سٹیڈیم حقیقت. تۄہہِ دیُتوٕ یہِ صحیح جواب. یعقوب صٲب یُس یہِ دوٚیِم سوال چھُ ییٚمہِ راوُنڈُک تہٕ شوُک چھُ یہِ ژوٗرِم سوال. راسِک سلام یِم چھِ اکھ نوجوان کرکٹر کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ یِم چھِ گِنٛدان ممبئی انڈینس. یُتھُے یِم گۄڈنِکہِ لٹہِ میچ گِیُنٛد تہٕ تُہۍ ؤنِو یِمو کٔژ رنہٕ دِژ 4 اوورن منٛز؟ لگ بگ 42 رن دِژ تِمو 4 اوورن. لگ بگ حظ کِنہٕ نہ کانفیڈنٹ 42 رن دِژ تِمو 4 اوورن. یِم کیٛاہ چھِ کران آز راسِک سلام؟ تِم چھِ آز تہِ ممبئی انڈینس نیٹ بالر. اچھا یہ چھُ صحیح جواب. گوٚو 4 سوالن منٛز دِتِو تُہۍ وُنیُس تام 4 برابر جواب. وۄنۍ پرٛژھو تۄہہِ اکھ کٲشِر پرٛژھ. یہ چھُ ییٚمہِ راوُنڈُک چھُ یہِ 3یِم سوال تہٕ شوُک چھُ یہِ 5یِم سوال. یہ چھُ اکھ کٲشِر پرٛژھ. پرٛژھ چھِ یِتھ کٔنۍ: شال ژٔلِتھ وطن چوب. امیُک مطلب کیٛاہ چھُ؟ امہِ پرٛژھِ ہُنٛد مطلب کیٛاہ چھُ؟ شال ژٔلِتھ وطن چوب. تۄہہِ کیٛاہ باسان امیُک مطلب کیٛاہ؟ اگر تۄہہِ تھوڑا تِم جواب دِتوٕ بہٕ مانہٕ یہِ مطلب. یہِ چھُ وَنان اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ مِثال بہٕ ہٮ۪مہٕ کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ چھُ وَنان دھمکی دِوان کٲنٛسہِ سُہ چھُ اگر کانٛہہ چھُ تٔمِس مےٚ چھُکھ ژٕ برونٛہہ تُہۍ چھُو مےٚ برونٛہہ کَنہِ حظ تۄہہِ کوٚروٕ مےٚ وٕنکٮ۪س کانٛہہ ٹارچَر یا کینٛہہ ییٚلہِ تُہۍ وۄنۍ درٛایِو بہٕ چھُس پَتہٕ وَنان دَپان چھُس ہے بہٕ کَرٕ ہا أمِس ہُتھ پٲٹھۍ بہٕ کَرٕ ہا یِتھ پٲٹھۍ برونٛہہ کَنہِ چھُس نہٕ بہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ تَمیُک تیوٗتاہ ہٮ۪کہٕ بہٕ. امیُک مطلب گوٚو کہِ کانٛہہ کٲم یَتھ أسۍ مۄکلے کانٛہہ اکھ موقعہٕ اوس سُہ مۄکلیو تہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ دِوان پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان یہِ دَپان وۄنۍ کَرو مگر ٹایم چھُنہٕ آسان گوٚمُت. مگر ٹایم چھُ آسان. یہِ چھُ امیُک مطلب چھُ یہِ کہِ کانٛہہ کٲم کرنہٕ موٗجوٗب چھُ آسان اکھ مُقرر وقت تہٕ پَتہٕ یُتھُے سُہ وقت نیران چھُ پَتہٕ اگر أسۍ خبر کَتہِ کَرو خبر کوٗتاہ خرچو دُنہِچ سٲرٕے دولت تہِ خرچو سُہ چھُنہٕ یِوان پَتہٕ ٹایم کینٛہہ. چلو أسۍ مانو یہِ چھُ صحیح جواب. یعقوب صٲب 5 سوالن منٛز دِژوٕ تۄہہِ برابر 5 جواب. تہٕ یعقوب صٲب کیفے ایکسہٕ طرفہٕ چھُو تۄہہِ تران یہِ انعامات اکھ. یہِ چھُ پلیٹِنم میمبرشِپ یہِ چھُ لایف ٹایم میمبرشِپ تۄہہِ خٲطرٕ. تھینک یو سر. شکریہ. یعقوب صاحب جو ہمارا اگلا راؤنڈ ہے اس کا نام ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. آپ کو زیادہ سوچنا نہیں ہے بس ہم آپ کو کوئی سوال پوچھیں گے آپ کو جلد سے جلد اس کا جواب دینا ہے. اگر کسی دن آپ کی اپنی ایک ٹیم ہوگی جس کشمیر میں آپ کی ایک اپنی ٹیم ہوگی اس کا نام کیا ہوگا؟ کشمیر 11. کشمیر 11. پرویز رسول صاحب یا منظور پانڈو؟ ہاں پرویز رسول. اگر آپ کسی پاکستانی بیٹسمین کو بالنگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اسپنر بالر ہے وہ کون سا بیٹسمین ہوگا؟ بابر اعظم. بابر اعظم کو آپ بالنگ کرنا چاہیں گے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں بھی انٹرنیشنل میچز ہوں؟ کیوں نہیں. یہ تو ہر کسی کے دل میں ہوگا کہ اس کی جو ایریا ہے اس کی جو یہ سوسائٹی ہے اس میں بھی اچھے کھلاڑی ہو انٹرنیشنل کھلاڑی بن جائے. یہ ہر کسی کی چاہت ہوتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ شعیب اختر صاحب کا ریکارڈ کوئی توڑ پائیں گے؟ ریکارڈ توڑنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن جو ریکارڈ بناتا ہے وہ بھی بڑی عظیم شخصیت ہوتی ہے. حقیقت بالکل. یہ آپ نے بہت زیادہ درست جواب دیا. تو یعقوب صاحب آپ نے تو بہت تیز جواب دیے اور مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ کے بارے میں آپ کو بہت ہی ذہانت ہے اور بہت ہی ہوشیار ہے آپ کرکٹ کے بارے میں. اگلا جو ہمارا راؤنڈ ہے اس کا نام ہے واٹس ناؤ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں حال فی الحال کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہو. اتنا ہی بتاؤں گا کہ میں نے تو اب میری زندگی بھی اب عمر بھی ڈلتی جا رہی ہے تو یہی سوچ رہا ہوں میرے محلے میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو میں کھلاتا ہوں. ابھی میری چاہت ہے کہ وہ آگے بڑھے. جو چھوٹے چھوٹے ہیں میرا بھتیجا بھی ہے اس میں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے محلے کی شان بن جائے. پہلے تو اپنا محلہ ہوتا ہے پھر سٹی ہوتے پھر کشمیر ہے ہمارا پھر ریاست ہے. پہلے اپنے محلے میں جو بچے ہیں میں ان کو ابھی لے جاتا ہوں. کہیں ولیج لیول ٹورنامنٹ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے میں ان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اور آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر سے بھی کچھ پلیئرس آگے بڑھے انٹرنیشنل کھیلیں؟ کیوں نہیں. یہ تو ہر کسی کی چاہت ہے کہ ہمارے ریاست سے جو جائے وہ اگر کوئی کشمیر کا کوئی بھی لڑکا ہو کوئی بھی بوائے ہو یا کوئی بھی لڑکا ہو کسی چاہے بجبہارا کا ہو چاہے کسی بھی کونے کا ہو کشمیر سے تو وہ میں سمجھوں گا وہ نہیں گا وہ میں گیا. شوریہ بڑھ کر یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کہی. تو یعقوب صاحب جو ہمارا آخری سیگمنٹ ہے اس میں ہم آپ کو ایک آزادی دیتے ہیں. میں ہمیشہ کھلاڑیوں سے کہتا ہوں کہ میدان میں آپ کو ایک آزادی ہوتی ہے. آپ بے شک آزادی ہوتی ہے کہ آپ پرفارم کریں بے شک. یہاں پہ بھی ایک آزادی ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ
ऑडियंस तक एक मैसेज पहुंचाए जो आपको लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है उनको वो मैसेज सुनना चाहिए आपकी ज़बानी? मैं इतना ही कहूँगा सबको, मैं कोई लेक्चरर नहीं हूँ, लेकिन एक बात कहूँगा कि मैंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपने मज़े से जिया है। कोई किसी गलत काम में नहीं, किसी ऐश इशरत से गुजारी है अपनी ज़िंदगी। अब मैं सबको यही कहूँगा, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, कि जितना आप अच्छा सोचोगे, जितना आप अच्छा चलोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे, उतने आपको इज़्ज़त भी मिलेगी। बहुत ही खूब कहा याकूब साहब ने कि अगर आप अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके मुश्किलात तो आती रहेंगी, लेकिन आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। याकूब साहब, आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे पास आए, आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए हम आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ज़िंदगी रही तो आपसे भी आगे भी बात करते रहेंगे। मज़ा लोग वारिया है ना याकूब साहब से लोग कहा करना साज वारिया मज़ा हो गया तो लोगों मज़ किन वारिया मज़ बुश आसान दोस्त मज़ मज़ सही बात है।